Should the delegations have no objections to the order of business as proposed, we shall proceed to adopt it. Any objections? No objections. Adopted. Distinguished colleagues, the second item on the order of business refers to the preparatory work of the 28th meeting of consultation of Ministers of Foreign Affairs convened through Resolution CP/Res 1031-1974/14 and scheduled to take place here at the headquarters of the Organization of American States on Thursday, July 3rd, 2014 at 3 p.m. As you would recall, Article 63 of the Charter of the organization establishes that the agenda and regulations of the meeting of consultation shall be prepared by the Permanent Council of the organization and submitted to the member states for consideration. To facilitate carrying out this task, and in compliance with Article 46 of the Statutes of the Permanent Council, a draft agenda, a draft schedule, and a draft rules of procedure that includes the standards used in previous meetings of consultation were distributed as documents CP/Doc 5056/14, CP/Doc 5057/14, and CP/Doc 5058/14, respectively. If you have no objections to these documents, we will proceed to approve them in order to present them to the meeting of consultation of Ministers of Foreign Affairs for adoption. No objections? Documents are approved. Venezuela. Ambassador, you have the floor. Sí, una pregunta, señora presidenta. Y bienvenida de nuevo a la dirección de nuestros debates. No tengo objeciones mayores, pero sí quería estar seguro de una respuesta clara, porque somos una reunión de países soberanos y podemos tomar algunas decisiones independientemente de otras que puedan haber sido previstas al nivel ejecutivo, al nivel burocrático. Aquí dice en el calendario de la fecha de 2:30 a las 3 de la tarde, sesión preliminar privada, eso está muy bien, pero jefe de delegación +1 es una restricción que en nuestro caso nos sería muy difícil atender, porque la delegación de Venezuela, aparte del canciller, viene integrada, entre otros, por el ministro de Finanzas y el presidente del Banco Central de Venezuela. Y la intención de nuestra delegación es hacerse presente con aparte del embajador, que eventualmente también podría estar, pero hacerse presente con esta delegación y con el apoyo que significa tanto para el jefe de la delegación como para el propósito de esta reunión de consulta. Por lo tanto, yo reclamaría flexibilidad en este tema, de manera que no nos atemos a dogmas burocráticos que limiten la presencia, la representación y especialmente la representatividad de los delegados que vengan a participar el jueves. Muchas gracias. Thank you, Mr. Ambassador. I am sure that there are no rules which would preclude you from increasing your delegation. However, I will give the floor to the Secretariat to indicate whether there is any such rule which precludes you from extending up from the numbers of your delegation. Thank you.
Oh, no. Secretariat. Presidenta, muchas gracias. La verdad es que esa reunión es en cumplimiento de las reglas, de las normas que existen para las reuniones de consulta. Dice que tiene que haber una reunión previa presidida por el secretario general para recibir las propuestas acerca de la reunión que los países quieran realizar. Es puramente procedimental. Y yo no veo ningún inconveniente en que los países vengan con los delegados que quieran. En realidad, simplemente hago ver que ningún tema, ahí no se discute ningún tema sustantivo, a menos que algún país quiera plantear ya una objeción clara a la realización de la reunión. Pero creo que no hay ningún inconveniente, presidente, en que esa norma que dice cuántos tienen que asistir de cada reunión, de cada país, pueda eliminarse y quedar simplemente con asistencia libre de las delegaciones, haciendo ver que generalmente, por lo menos yo he estado en numerosas reuniones de consulta y no recuerdo que esa reunión preliminar haya cumplido ninguna otra función que designar, que ponerse de acuerdo en quién va a ser el presidente y el relator de la conferencia. No creo que haya ninguna otra cosa. Muchas gracias. Thank you. Secretary General has the floor. Perdón, me hacen ver que no dije que en todo caso la reunión es privada, en el sentido que solo asisten las delegaciones, ¿no? Ahora que vengan con más de una persona no hay problema. Gracias. Thank you, Mr. Secretary General, for that clarification. I now would like to give the floor to the representative of Argentina. You have the floor, sir. Gracias, señor presidente. Era básicamente el mismo asunto que ha planteado el distinguido delegado de Venezuela y que ha sido contestada porque, bueno, nosotros hemos pedido la convocatoria de esta reunión y en la explicación que vamos a dar va a haber 2 ministros, entonces, pero ya está contestado, hubiera retirado la palabra. Muchas gracias. Thank you, representative of Argentina. The representative of the United States, you have the floor, ma'am. Thank you, Madam Chair. It was in a similar vein, but I think that since the actual ACTA in Article 15 does not mention any numbers of delegates that can attend the preliminary session, where you just need to cross it out, is in the draft schedule. There is no limitation on the actual statute that you're presented here today. And I have a question on a different part, which is Article 21. And it states that no one can add any reservation not stated when the decision was made. By reservation, do you mean footnote or not? Because it's a word that we don't typically use except for treaties. And I don't know if it's a translation in English issue because I just got the English. It's a question to the Secretariat, just to make sure we have all the information. Thank you, representative of the United States. I now give the floor to the legal rep so that he would answer your question. You have the floor, sir. ¿Dónde está el reglamento? Sí, pueden perfectamente haber las notas de pie de página. Lo que dice el artículo es en qué momento deben ser presentadas y en qué forma. Es decir, al momento de aprobarse la decisión y debe ser comunicada por escrito. Pero si se dan las condiciones, perfectamente. Además, eso ha ocurrido. Esta norma no hace más que transcribir una norma que viene de todas las reuniones anteriores de consulta. Y yo recuerdo que por lo menos en las 2 últimas reuniones de consulta, las decisiones hubieron nota de pie de página. Entre ellas, por ejemplo, una de Estados Unidos cuando el caso Colombia-Ecuador, otra creo que de Canadá, creo, en el caso planteado por Ecuador, etcétera. O sea que esto lo único que dice es la formalidad. Thank you, Secretariat. United States, do you have the floor?
Thank you, Madam Chair. Not to belabor the point, but what I concretely asked is in the word reserva, do you assume that that also includes footnote? Because it is not explicit, and in order to avoid any problems during the meeting, I just want to make sure what the Secretariat considers that the word reserva applies to. It's a very simple question based on the fact that it's not the usual word that we put down. Thank you. Thank you, Representative of the United States. I'll give the floor to the Secretariat again to clarify this. Siempre se ha entendido reserva cualquier comentario que no sea una objeción definitiva, una que lleve a la votación. Ahora, sinceramente, yo creo que no hay ningún problema en agregar este reglamento. Si están de acuerdo, reserva o nota. Si eso aclara, o sea, a mí yo no tengo ninguna dificultad con eso. O sea, la reserva es una palabra que a mí tampoco me gusta mucho porque es una palabra ligada al derecho de los tratados. Y acá no se está aprobando un tratado. Por lo tanto, reserva no es en el sentido de reserva a un tratado. Acá no estamos frente a un tratado. Por lo tanto, reserva es en el sentido amplio de la palabra reserva, que incluye notas de pie de página. Claro, y este texto ha sido el que se ha interpretado en el Consejo y de la misma forma. O sea, no, repito, no estamos tomando la palabra reserva en el sentido de derecho a los tratados. Acá no se está aprobando un tratado. Esto es una reserva a una decisión, a una resolución. Reserva en el sentido amplio incluye las notas de pie de página. Es la forma de transmitir la reserva. Gracias. Thank you, Secretariat. I see there are no more requests for the floor, so I take it that questions that were asked were answered to the satisfaction of the persons who have asked the questions. Ambassador of Chile. Ambassador of Chile, you have the floor, sir. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por el ascenso también. Espero que algún día se haga realidad. Pero tengo una consulta respecto a la interpretación del artículo 11, es para efecto de no tener esta discusión que se ha repetido en otras ocasiones cuando hemos tenido que llegar al tema de votación. He referido que si el artículo 11 sobre votación habla de 2/3 de los países representados, ¿eso significa los países presentes o los países miembros? Me gustaría tener esa claridad, cosa de tener las reglas claras para el día jueves. Gracias. Thank you, Representative of Chile. I'd like to give the floor to the Secretariat to respond to this question, clarification. Thanks. Sí, los países tienen que, en esta reunión se acreditan. La acreditación va a dar un número de países que se han acreditado. Esa es la base sobre la cual se toma el cálculo tanto para el artículo 10 como para el artículo 11. Es decir, el artículo es claro, es los países representados en la reunión, es decir, los países acreditados en esta reunión, esa es la base. Acá no se habla de Estados miembros de la OEA, se está hablando de Estados representados en la reunión de consulta, léase aquellos que se han acreditado. Por eso además está el proceso de acreditación previa. Gracias. Thank you, Secretariat. I now would like to give the floor to the Venezuela, the representative of Venezuela. Gracias, Presidenta. Tenemos una inquietud y que la despertó la delegada de los Estados Unidos respecto a este artículo 21, porque estábamos mirando el reglamento aprobado en marzo del 2008, que está en nuestra carpeta de documentos básicos de la organización, y por lo menos, y allí pido disculpas si ya existe este artículo 21 en otros reglamentos aprobados para otras reuniones de consulta. Nos preocupa porque en el reglamento al que me estoy refiriendo, que es del 2008, que está en esta carpeta,
cuando se habla de las actas de las sesiones y publicaciones de la reunión de consulta, este artículo 21 no está incorporado. Y la preocupación viene porque pareciera vía este artículo querer reglamentar o apuntar o direccionar hacia regular el tema de los pies de página, sobre los cuales todavía no tenemos un acuerdo. Entonces, solo nos despierta esta inquietud y no quisiéramos que vía reglamento de esta reunión se creara un precedente para el tema de los pies de página que está todavía en discusión. Tal vez habría que ser un poco flexible porque a veces, dependiendo del desarrollo de las negociaciones, en el momento uno puede decir que es necesario colocar un pie de página, pero no tiene el texto en el momento. Entonces, sí quisiéramos, sin ánimos de impedir el avance de esta reunión y sin ánimos de objetar el artículo 21, que hubiese precisión respecto a qué es lo que queremos hacer y tengamos una redacción que nos permita flexibilizar estas situaciones. Gracias. Thank you, Representative Venezuela. Yeah. Secretary, Secretary General, I'd like to give you the floor, sir. Sí, lo que pasa es que, embajadora, presidente, tenemos la práctica, a lo mejor habría que cambiarla, de que dictamos un nuevo reglamento para cada para cada reunión de consulta. En este caso tiene la ventaja de que la respuesta es clara. Este reglamento es para esta reunión de consulta, no crea precedente para ninguna posterior, porque para la próxima reunión de consulta van a tener que volver a aprobar un reglamento, a menos que se cambie ya el procedimiento general. Por lo tanto, lo que dice este reglamento es para esta reunión de consulta. La palabra reserva está tomada del reglamento del Consejo Permanente. Por lo tanto, lo que se ha interpretado siempre respecto al Consejo Permanente es lo que se sigue interpretando ahora para la palabra reserva. Y lo que se está pidiendo es que las reservas sean formuladas al aprobarse la decisión respectiva. Y la razón es muy simple. Creo que ningún país quiere ver una reserva, una nota de pie de página que no conoció, puesta varios días después al pie de la resolución, porque a lo mejor ese país habría querido poner su propia nota de pie de página si supiera que otros lo iban a hacer. Entonces, todo lo que se pide es que se haga lo que se hace siempre en el Consejo Permanente, o en la Asamblea General. En mi país va a poner una nota de pie de página en el siguiente sentido, diciendo lo siguiente. Yo no creo que tengamos muchos problemas en esto realmente, no estamos creando ningún precedente, repito además, porque este reglamento es para esta reunión. Thank you, Secretary General. I think you have cleared up some concerns which were expressed by the representative of Venezuela. And if there are no more requests for clarification, we will approve the three documents to be used for during the meeting of consultation. United States, you have the floor. Madam Chair, looking at the Spanish version, I think the Secretary needs to review Article 20. The English is a little more clear about what records are to be kept. In English, it says records of the other sessions shall be kept in the archives, etc. In Spanish, it says las demás sesiones contarán para su conservación en los archivos, but it doesn't tell you what's going to be kept. This is why sometimes it's very important to compare different language versions. Thank you. Thank you, Representative of United States. Secretariat has taken note and will make the necessary changes. Representative of Venezuela, you have the floor, ma'am. Gracias, Presidenta, y agradecemos al secretario por la aclaración. Nosotros nos vamos a permitir, si les parece, para crear espacio ante cualquier situación. Señalar aquí, dice, ninguna reserva que no haya sido anunciada o formulada. Entonces da posibilidad que si en el momento uno no tiene el texto escrito, anuncia que tiene un pie de página o etcétera,
y entonces que no haya sido anunciada o formulada y no cambia el alcance de este artículo. Gracias. Thank you, Venezuela. That is correct. You could, as clarified by the Secretariat, you could make your reservation during the time the issue is being discussed or indicate that a reservation will be presented at a later date. The wording of a reservation will be given to the Secretariat at a later date. This has been done several times in this, many times in this organization, and I don't think that there is any objection to it being done at the special council, consultation meeting. Thank you. Representative of Nicaragua, you have the floor, sir. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, el reglamento que estamos aprobando en el Consejo es una norma de procedimiento, más que reglamento, es una norma de procedimiento, una guía para realizar la asamblea. Los cancilleres en la Asamblea son la autoridad superior en este caso, que pueden también plantear y modificar incluso un proyecto de reglamento que ha sido aprobado en el Consejo. Por otro lado, es probable que la expresión negativa que está plasmada en ese artículo 21 que dice no podrán agregar ninguna reserva, habría que ponerle en sentido positivo, es decir, que las reservas serán registradas una vez que los participantes planteen en el seno de la reunión su reserva. Eso me parece que es muy importante, quitarle el aspecto negativo, por cuanto establecería una especie de limitación reglamentaria, burocrática, a una asamblea que está constituida por las máximas autoridades en este ámbito, ¿no? Entonces, sugeriría eso para que también sea modificado ese aspecto del artículo 21. Y una parte importante es que lo que estamos haciendo es una guía de procedimiento más que una camisa de fuerza, ¿sí? Es una guía de procedimiento, por consiguiente no puede una norma contravenir, digamos, la voluntad y la decisión de los cancilleres que puedan tomar hacer una propuesta y tomar una decisión en una asamblea. Creo que es importante también ese elemento para que lo tengamos en cuenta y evitarnos así cualquier tipo de discusión secundaria, digamos, en el seno de la asamblea, que tiene un tema de suma importancia y trascendencia para todos nosotros. Sería eso, señora presidenta. Muchas gracias. Thank you, Representative of Nicaragua. I'd like to give the floor now to the Secretariat for further clarification. Gracias, Presidente. Solo para ir en la línea de lo mencionado por el señor embajador de Nicaragua, el proyecto de reglamento, y por eso dice proyecto de reglamento, que está a consideración de este Consejo, es un documento que tiene que aprobar la reunión en la sesión de apertura. De modo que, como usted bien lo dice, embajador, en la reunión es donde se toma la decisión final sobre este documento. Aquí estamos aprobando documentos para transmitirlos a la reunión de consulta, quién es efectivamente quien los aprueba. Con respecto a su propuesta de cambiarlo en una forma más positiva, le voy a pedir al secretario que lea una propuesta que tenemos aquí para poderlo aprobar inmediatamente, si le parece, señor embajador. Secretariat, could you please read the proposal presented by the representative of Nicaragua? Thank you. Sí, señora presidenta. La modificación sería: las decisiones adoptadas en la reunión de consulta se incorporarán en un acta final. En el acta final, los miembros de la reunión agregarán las reservas que hayan sido anunciadas o formuladas al aprobarse la decisión respectiva o comunicada por escrito al secretario general, y continúa igual. Thank you, Secretariat. The United States, you have the floor, sir. Ma'am. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, that was incredibly complicated, and I don't think I even got it in Spanish. At some point, I'd like to see it in English before we can give a final approval.
I think what's different here is that the General Assembly, we don't approve a final act. We typically look at the resolutions, but there is no document that is approved as such, and this is a much more formal process. So my question is, does this document get approved before the meeting ends? And if so, will we have it in all the languages? I think the issue of the footnote for us is because sometimes we don't see the English until the very last minute, and it's very hard for you to figure out how to deal with a document if you haven't seen it in your language ahead of time. So my question here is, I think what the ambassador of Nicaragua was asking was a very simple thing that was just put something in as more positive as opposed to negative. I think the other is much more complicated, and I would like to see it in writing. But what I would not like is to have our foreign ministers sit here and debate a regulations. I mean, that would seem like an incredibly waste of their time. So whatever we can finish today, I think might be very helpful. Thank you. You want to read that very slowly? Thank you. Thank you, Representative of the United States. I will ask the Secretariat to read the paragraph, Article 21, as proposed by Nicaragua, very slowly so that we would be able to take note. Thanks. Sí, señora Presidenta. Artículo 21. Las decisiones adoptadas en la reunión de consulta se incorporarán en un acta final. En el acta final se agregarán las reservas que hayan sido anunciadas o formuladas al aprobarse la decisión respectiva o comunicadas por escrito al Secretario General y oportunamente distribuida por éste a los demás miembros de la reunión para su consideración. Thank you, Secretariat. I now offer the floor to the representative of Guatemala. Gracias, señora Presidenta. Solo para intentar una nueva redacción para ese mismo párrafo del artículo 21, en la segunda oración, en el acta final, los miembros de la reunión podrán agregar todas las reservas que hayan sido anunciadas o formuladas al aprobarse la decisión respectiva o comunicada por escrito al Secretario General. Gracias. Thank you, the representative of which president? Guatemala. Representative of Brazil, you have the floor, sir. Obrigado, senhora Presidente. Antes de mais nada, gostaria de felicitá-la por sua nova função. Não sei se já acabamos o artigo 21, eu gostaria apenas de fazer uma referência ao artigo 17, que não me parece muito claro. Eu gostaria que a Secretaria explicasse um pouco o sentido desse artigo 17, porque aqui fala de projetos de resolução e outras propostas que surjam durante o debate, e fala também de propostas que os membros desejem submeter à reunião de consultas. Esses teriam um prazo determinado e os outros não. Não me ficou muito claro o que quer dizer esse artigo. Obrigado. Thank you, Representative of Brazil. However, before we move on to Article 17, discussing Article 17, let's make it quite clear what we are agreeing to on Article 21. Let me, for the final time, there were two proposals on the table. One by, the final one was the one by Guatemala, which tended to clarify the proposal by Nicaragua. So could you please, Secretariat, read Guatemala's clarification or final proposal, please? Secretariat. Sí, señora Presidenta. La propuesta de la delegación de Guatemala fue en la segunda línea de este párrafo y donde dice: en el acta final, los miembros de la reunión podrán agregar
todas las reservas que hayan sido anunciadas o formuladas, y continúa igual. Thank you, Secretariat. Let me ask about. Thank you. Representative of Chile, is your question relevant to the Article 21, or you want to speak on Article 17, which we have deferred for the minute? Gracias, señora presidenta. No es por el artículo 21. Lo que pasa es que en español la propuesta de Guatemala podrán agregar, a diferencia de la propuesta original que se agregarán, tiene un significado distinto. El podrán agregar es que deja a la sala, a los miembros de la reunión, la decisión si agregan o no una reserva de un Estado soberano al documento, lo cual a mi delegación no le parece. En cambio, el término originalmente propuesto por la Secretaría, se agregarán, de alguna manera representa, yo creo, lo que es la voluntad o lo que es la naturaleza propia de una reserva, que es que un Estado soberano, en algún párrafo, alguna línea que no le parece de la declaración o resolución, puede hacer una reserva. Es solamente eso, señora presidenta, y por eso me parece que es más prudente dejar la primera redacción que fue sugerida por la Secretaría. Gracias. Thank you, Representative of Chile. Your proposal is that we remain with the phrase "will be added." Thank you. Secretariat will take note that the phrase now to be added to the proposal made by Guatemala and clarified by made by Nicaragua, clarified by Guatemala, and now amended to the original proposal by Chile, with the words "will be added," will be included in our recommendations to be sent to the meeting of consultation. Is that agreeable to everyone? I would like to give the floor to the representative of Brazil. Brazil, you have the floor now, sir. Obrigado, senhora presidente. Também nesse artigo 21, a delegação do Brasil preferiria a versão primeira, que diz se agregarão as reservas que hayan sido anunciadas ou formuladas. Mas, além desse aspecto, me parece que precisamos definir um outro ponto. Nós dizemos que se agregarão as reservas que tenham sido anunciadas ou formuladas ao aprovar-se a decisão respectiva. Então, aqui nós temos um prazo, um limite de tempo. Elas têm que ser anunciadas ou formuladas quando se aprova a decisão. E aí seguimos e o texto diz, ou comunicada por escrito ao secretário-geral. E aí não temos uma definição de tempo. Então, é preciso dizer que esta comunicação por escrito também tem um limite de prazo para ser apresentada, ou então teremos um problema de reservas sendo apresentadas mais tarde por escrito e não cumprindo o que se prevê nesse artigo. Obrigado. Thank you, Representative of Brazil. Secretariat. Gracias, señora presidenta. Yo me iba a referir a la pregunta de la delegación de Brasil sobre el artículo 17, pero tal vez debamos finalizar el artículo 21 antes, si le parece, presidenta. Yes, we need to conclude Article 21. We have deferred it until we have the correct language, or language approved by all for Article 21. Thank you, Secretariat.
In the interest of helping the Secretariat with this, I would like to ask the representative of Brazil if you could present us with some language for that paragraph, for your proposal, please. Thank you. Brazil, you have the floor. Obrigado, senhora presidente. Eu sugeriria ou eliminarmos esse ou comunicada por escrito ao secretário-geral, e aí deixaríamos só, se agregarão as reservas que han sido anunciadas ou formuladas ao aprovar-se a decisão respectiva, porque aí já sabemos quais são as reservas, e a maneira como elas serão, já foram anunciadas ali, e evidentemente mais tarde virá essa reserva por escrito, quer dizer, não precisamos ter isso dito aqui porque é o óbvio, e assim se elimina o problema dessa comunicação por escrito necessitar um prazo. Então, poderíamos deixar apenas, se agregarão as reservas que hayan sido anunciadas ou formuladas ao aprovar-se a decisão respectiva. Se elas vão ser comunicadas na mesma hora à Secretaria ou se mais adiante virão por escritas, não faz diferença, porque elas já foram anunciadas na reunião e com isso se acaba a dúvida. Obrigado. Thank you, Representative of Brazil. Before I give the floor to Venezuela, Representative of Venezuela, are you going to be commenting on Article 21 also? Are you going to be responding to Brazil's proposal? Thank you. You have the floor, ma'am. Gracias, presidente. Para apoyar la propuesta que está haciendo Brasil, nos parece que si este artículo termina en decisión respectiva, lo demás no hace falta porque está mirando que al final hay un agregado que dice y oportunamente distribuida por los demás miembros de la reunión para su consideración. Y como, por ejemplo, un pie de página es una posición soberana, entonces nos parece que la propuesta de Brasil en terminarlo respectiva es más precisa el alcance. Gracias. Thank you, Representative of Venezuela. Could the Secretariat read the proposal made by Brazil so we could take a vote on this? Thanks. Sí, señora presidenta. Las decisiones adoptadas en la reunión de consulta se incorporarán en un acta final. En el acta final se agregarán las reservas que hayan sido anunciadas o formuladas al aprobarse la decisión respectiva. Thank you, Secretariat. Nicaragua, are you going to be commenting on the proposal made by Brazil as read out by the Secretariat? If you are, sir, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Precisamente solo para expresar mi acuerdo con lo planteado por la propuesta presentada por Brasil y secundada por Venezuela y que acaba de leer Secretaría. Estamos de acuerdo con ella, señora presidenta. Thank you, Representative of Nicaragua. We seem to have no objections to the proposal made by Brazil as read out by the Secretariat. So Article 21 is approved. We now have Article 17, a clarification on Article 17 on the table, and I would like to give the floor to the Secretariat for clarification. Con mucho gusto, Presidenta. En relación con la pregunta de la delegación de Brasil, yo quisiera transportarlos un poco a las épocas de nuestras asambleas generales, porque es exactamente el mismo esquema. Esta reunión, y lo van a ver más adelante cuando se fijen otras reglas de la reunión, tiene que poner un plazo para la presentación de propuestas. Si nos trasladamos a Paraguay eran las 11 de la mañana del día en que empezaba la reunión. Aquí se está proponiendo también un plazo. A eso se refiere la primera parte del artículo. Y después,
cuando dice que salvo aquellas que surjan de los debates, es porque a veces cuando ustedes están discutiendo un proyecto ya dentro de la reunión, surgen de pronto propuestas alternativas, surge una resolución, a esas no les podemos poner un plazo. Ese, digamos, es la dinámica que se explica en este artículo. Gracias, Presidenta. Thank you, Secretariat. If there are no objections, the draft rules of procedure in its entirety and as amended as Article 21, amended by Brazil, is approved. Before considering the next point in our order of business, I would like to refer to 3 procedural matters that should be taken into consideration. 1, we need to establish a style committee to review the documents approved by the meeting of consultation. Therefore, if there is no objection, I would like to propose the permanent mission of Argentina for Spanish, the United States for English, Haiti for French, and Brazil for Portuguese. According to Article 17 of the draft rules of procedure that we just approved, the proposals that the members wish to submit to the meeting of consultation shall be presented to the Secretariat within the period set by the meeting itself. In this regard, if there is no objection, we could recommend to the meeting of consultation to set the deadline for 3:30 p.m. on Thursday, July 3rd. And we should also recommend that the 28th meeting of consultation of Ministers of Foreign Affairs conclude on July 3rd, 2014. Any objections? If there are no objections, it is so approved. We now move to the established order of precedence of delegations of member states as well as that of permanent observers. Article 5 of the Rules of Procedure of the 28th meeting of consultation of Ministers of Foreign Affairs that we just approved states that at the opening session, the President and Vice President of the meeting shall be elected. The Foreign Minister of the first country in order of precedence will serve as the Provisional President at the opening session of the meeting and of consultation, and will serve in that capacity until the President of the meeting is elected. Having said this, and in accordance with Article 4 of the Rules of Procedure of the General Assembly, the order of precedence shall be established by lot. I would like to ask the delegation of Venezuela to assist me by drawing the name of the delegation that will take first place among member states. Venezuela. What do you do? Okay. Lucky. Venezuela has been selected, and I thank the distinguished representative of Venezuela for her cooperation. I am pleased to announce the delegation of Venezuela will take the first place among member states, to be followed by all other delegations in the Spanish alphabetical order. I now wish to ask the delegation of Antigua and Barbuda to assist us by drawing the first place among permanent observer delegations. Ambassador. Madam Chair, Denmark. I thank the distinguished representative of Antigua and Barbuda for making the selection.
and for doing so with efficiency that equals that of Venezuela. I am pleased to announce, therefore, that the delegation of Denmark will take the first place among permanent observers. Other permanent observer delegations will follow in the Spanish alphabetical order. I want to remind members of the Council that according to Article 64 of the Charter of the Organization of American States, that states, if for exceptional reasons a Minister of Foreign Affairs is unable to attend the meeting, he should be represented by a special delegate. This would therefore require the person being accredited to attend to be recognized. I'll read that again in lay language. It says, if a foreign minister is not able to attend, the person delegated by that country has to be accredited so that they would be recognized. Distinguished representatives, this brings me to the conclusion of consideration of our items on the order of business for this special meeting, and I'd wish to consult whether any delegation wants to bring to the attention of the Council any other business. Mexico, Ambassador of Mexico, you have the floor, sir. Thank you very much, Madam President. First of all, our deepest congratulations for your new presidency of the Council. Secondly, I just want to inquire whether, according to the established rules, is there a time limit of intervention from the foreign ministers in the session, or no time at all? Thank you very much. Thank you, Ambassador of Mexico. I am sure that could be decided at the meeting of the preliminary meeting of the foreign ministers as to how long they wish to speak. It is normally between 5 to 6 minutes. But of course, I think this should be left to the discretion of the foreign ministers. Thank you. Okay, we do that. Thank you, Secretariat. Secretariat has just recommended that if you wish to do so now, we can do so, and then make the recommendation to the foreign ministers, just like we do for the General Assembly. Mexico, I see you have the floor. I'd like to give you the floor, sir. Yes, Madam President, thank you very much again. It's a question about the timing, because our capitals are preparing the interventions and they want to know more or less what time would each minister would have to do their presentation in the meeting. Thank you very much, Madam President. Thank you, Ambassador. I would now like to give the floor to Haiti. Are you going to be speaking on this issue, Haiti? Okay. We will take you. I'll give you the floor shortly. But Ambassador of Mexico, I, as chair, would like to propose that we recommend 6 minutes. As you raise, the statements should be length of 6 minutes to this body. Are any objections to the statements being the same length as those being made, normally made at the General Assembly? If there are no objections, it is so approved. Statements will be of 6 minutes duration. Thanks. Approved. I'd now like to give the floor to the Ambassador of Haiti. Haiti, you have the floor, sir. Merci, Madame le Président. Madame le Président, je voulais tout d'abord présenter au nom de la délégation haïtienne mes félicitations pour votre accession à la présidence du Conseil permanent. Et je vous assure d'ores et déjà de la pleine et franche collaboration de ma délégation dans la conduite de vos lourdes responsabilités. Madame la Présidente, je voulais attirer l'attention du Conseil sur le décès de vendredi dernier de l'ancien président de la République d'Haïti, le docteur Leslie François Manika, qui nous a laissé. Et
je voudrais attirer aussi l'attention des distingués représentants qu'un livre de condoléances sera ouvert à l'ambassade et cette semaine, mais la note officielle sera transmise aux différentes ambassades et missions en ce qui a trait à la date que les représentants pourront passer à l'ambassade pour signer ce livre de condoléances. Je vous remercie infiniment, Madame la Présidente. I wish to thank the Ambassador of Haiti for this information. We also wish to convey sincere condolences on behalf of the Permanent Council. The representative of Venezuela, please. Sí, señora Presidenta. Unas muy breves palabras para acompañar a los sentimientos del embajador de Haití en esta Organización de los Estados Americanos y a través de él transmitir al pueblo de Haití, a su gobierno, nuestro dolor por la pérdida del señor Leslie Manigat, muy vinculado a Venezuela. Fue uno de los importantes luchadores por la democracia en su país, a costa de grandes sacrificios personales. Fue candidato presidencial y sobre todo un personaje de una gran honorabilidad a quien debemos respeto y reconocimiento en este momento de dolor en Haití. Así que por favor reciba nuestras expresiones de condolencia, mon cher ambassadeur. Thank you, Representative of Venezuela. I see no more requests for the floor. There being no further business to consider, this meeting stands adjourned. I thank you very much.